रेड साबन आज का 77 कम गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आपको आमंत्रित क्या समझ पिंकू जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु यमुना द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିନ୍ନ କରି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପରାଧୀନ ହେବା ଅତି ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଯେ କେତେ ଗୁଣରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଏହି ଭାରତ ଇତିହାସର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଇତିହାସ ହିଁ ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ, जो गणतंत्र दिवस 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख जो अब्राहम लिंकन ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल जो गणतंत्र लोक मानक द्वारा आ लोक मानक प्रचलित एक शासन व्यवस्था आम समस्ते से पूर्व इतिहास को विस्मरण कर मन रखा हम जे एकतार अभाव भारत किभली भाव में पराधीनतार श्रृंखल भीतर को चलीगला। पुणी पराधीन पर 190 वर्ष लगी आमको स्वाधीनता हाँपाई, किंतु ए शिवबाबा ट्रस्ट गोटे इतिहास आसूची जो इतिहास रे मिर्जाफर परी शैतान बेईमान करी पलासी युद्ध में सिराजउद्दौला को परास्त कर पुणी एवं गोटे ओम शिवबाबा ट्रस्ट रे गोटे पुणी मिर्जाफर गोटे बाहर जे कि जदि आम मान भीतर एकता न आसब आम जदि अखंडता को बजाय न रखा पुणी गोटे यही जो भगवान ना आज जो शिवबाबा ट्रस्ट है जो शिवबाबा ट्रस्ट को आम ओम शिवबाबा ना करे सी जदि ओडिशा इतिहास रे न्यून अवस्था को चलीज कि पराधीनतार श्रृंखला भीतर को निजे भगवान शिव चलीजे ताले आम जीवन जीकी भी आमर किसी लाभ हेनी। तो शिवबाबा सम्मान रखापी शिवबाबा को
উৎকলর রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিবা পাই আজি উপস্থিত যেতে আমি এটি অছে আমি সমস্তে উই আর ওয়ার্কর আমি সমস্তে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবা যথাসম্ভব পরিশ্রম করিবা আজ ওই গণরাজ্য দিবসরে পুଣି গোটে সংকল্প করি আসন্তা বর্ষ 2027 মସିହା এই জানুয়ারি 26 যেମିତି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଂଶର ଶପଥ କରିବା ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବା କିଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଦି ହାତ ମେଲେଇ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉ କି କୋଉ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମେ ତା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆଜି ସରେଣ୍ଡର କରି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଶିବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବେଇମାନ କରି ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହବ ବେଇମାନୀର ଚରମ ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟିଏ କାହାର ରଖିଲେ ତଥାପି ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଯେ ଶିବବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋ ପଇସା ଖାଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଦୋକାନ ଚାଲୁନଥିଲା ତେଲ ପକେଇବାକୁ ତା ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ନଥିଲା ଚନ୍ଦନ ମତେ ମନା କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଗଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ଡିନେଟର କରାଗଲା ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି ବରଂ ଶିବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ଅପବାଦ ଯାଉଛି ନିନ୍ଦା ନାଗରା ପିଟୁଛି କିନ୍ତୁ